अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं क़ारी ज़ुबैर अहमद यूट्यूब चैनल। आज का हम लोगों का मौजू है सबक नंबर 9, पारा नंबर 2, पेज नंबर 31। एक मरतबा मैं पढ़ूँगा और ठहर जाऊँगा। मेरे ठहरने के साथ आपने दोहराना है और फिर मैं पढ़ूंगा आगे, आपने उसको फिर दोहराना है। इस तरतीब से अपने सबक को हम एक बार मुकम्मल करेंगे यहाँ तक। उसके बाद मैं एक मरतबा पढ़ूंगा, आपने सिर्फ सुनना है। ये हम लोगों का तरतीबात में से है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हरामी से दोहराएं। वल हुरुमातु क़िसास फमन अ'तदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अ'तदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्लह फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्तअ बिलउम्रति इलल हज्ज फमस्तैसर मिनल हदी फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्ज वसबअतिन इज़ा रजअतुम
تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब मैं पढ़ूँगा, आपने सुनना है। कोशिश करें जब सुनने की बारी हो तो ज़रूर सुनना करें, इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات،
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ اس سبق کو اچھے ترتیب سے دہراتے رہیں، کوشش کریں 15 لینے والے قرآن مجید سے سبق پڑھتے رہیں۔ موبائل میں سبق پڑھنے کے بعد قرآن مجید میں دیکھ کر کے پڑھے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگی۔ ادھر بھی سبق پڑھتے رہیں اور وہاں پہ اس کو اپنے آپ کے ساتھ دہراتے رہیں۔ جو بہن بھائی مصروف ہوتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، ان حضرات کے لیے ہم لوگوں نے یوٹیوب میں ترتیب بنایا ہے، اور جو فیس نہیں دے سکتے، اسی طرح جو بہن بھائی مصروف ہوتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اور وہ فیس دے سکتے ہیں، ان کے پاس فیس کی استطاعت موجود ہے، ان لوگوں کے لیے، ان احباب کے لیے ہم لوگوں نے روزانہ 5 منٹ کی اسباق کا ترتیب بنایا ہے، جس میں وقت کی پابندی نہیں ہوتی ہے، بس یہ کہ جب بھی آپ دن میں ایک بار فارغ ہو گئے 5-10 منٹ نکالیں، اپنا سبق ہمیں سنائیں۔ انتہائی بہترین ترتیب، الحمدللہ بہترین ترتیب سے ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ فرمائیں۔ 033417171511 یہ میرا ذاتی نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ آ جائیں، رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو روزانہ ایک سبق دے دیا کریں گے، اور جہاں آپ کے پاس جو خاص چیز ہے ٹائم کی پابندی، ہم کوشش کریں گے آپ کو جو نا اس ترتیب سبق پڑھایا جائے تاکہ آپ فارغ ٹائم میں اپنے سبق کو آگے بڑھا سکیں۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آگے شیئر بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔